गोंयच्यो तिसऱ्यो सामक्यो रुचीक आनी टेस्टी। गोवन फिश थालीन तिसऱ्यो ना जाल्यार थाली टोटली इनकम्प्लीट। आयज आमी करूया मस्काची शेंग्यो ओ ड्रमस्टीक घालून गोवन स्टायल तिसऱ्यांचे हुमण। तिसऱ्यांचे हुमण करपाक हांवें हांगा तिसऱ्यो बऱ्यो क्लीन करून 4-5 फावटी धुवन घेतला। 2 मोठ्यो मस्काच्यो शेंग्यो ओ ड्रमस्टीक भायली साल काढून अशे तरेन मिडियम सायझीन कापून घेतला। 1 कप उदक घालून सायडीक ठेवया। उदक घातल्यार ड्रमस्टीक काळ्यो पडना आनी फ्रेश उरता। आता कढयेचें वांटण करपाक ग्राइंडर जारान अर्ध्या नाल्लाची सोय, 1 मिडियम सायज उबो चिल्ललो कांदो, 1 चमचो सुकी कोथमिऱ्यो, 4-5 सोललेली लसूण, अर्दो चमचो हळद, थोडीशी आमटाण, 4 काश्मीरी रेड चिलीज, 6-7 तांबड्यो सुक्यो मिरसांग्यो आनी 1 कप उदक घालून धाकणें धांपून सामकें बारीक वांटून घेवया। वांटतना उदक जाय जाल्यार घालून घेयात। अशे तरेन सामकी बारीक कढयेची मिरसांग वांटून घेयात। कढयेचें वांटणूय रेडी आसा। आता कढी करून घेवया। गॅसीर कढाई ओ तोप ठेवून 2-3 चमचे तेल घालून तेल सामकें कडकडीत गरम जातकीच 1 मिडियम सायज बारीक चिल्ललो कांदो घालून कांदो ट्रान्सलंट जायसर मिडियम टू लो फ्लेमीर परतून घेवया। चड गोल्डन ब्राउन करपाची गरज ना, ट्रान्सलंट जायसरूच परतून घेयात। आता 1 बारीक चिल्लले टोमाट आनी थोडीशी ओली कोथमीर घालून टोमाट सॉफ्ट जायसर लो फ्लेमीर परतून घेवया। टोमाट सॉफ्ट जाल्ले आसा। आता कट केल्ल्यो मस्काच्यो शेंग्यो ओ ड्रमस्टीक घालून फोडणेन परतून घेवया। ड्रमस्टीक टोटली ऑप्शनल आसा जाल्यार घालात, ना घातल्यारूय जाता। आता क्लीन केल्ल्यो तिसऱ्यो घालून आनी एकदां मातश्यो मिक्स करून घेवया। कांदो टोमाट फ्राय करतना तिसऱ्यो घातल्यार तिसऱ्यांचो टेस्ट मातसो एनहेन्स जाता। आता अर्दे कप उदक घालून घेवया। धाकणें धांपून लो फ्लेमीर 5 मिनटां शिजोवन घेवया। 5 मिनटां जातकीच धाकणें काढून घेयात। तिसऱ्यो आनी ड्रमस्टीक ऑलमोस्ट 50% कूक जाल्ले आसा। अशे तरेन शिजोवन घेतल्यार कढयेचो टेस्ट मातसो एनहेन्स जाता। आता वाटलेली मिरसांग घालून कितले दाट पातळ जाय हेचो अंदाज घेवन उदक घालून घेयात। हांवें हांगा पाव कप उदक घालून घेतला। आता 1 हरवी मिरसांग घालून कढी मिक्स करून घेयात। चड उदक घालून कढी पातळ करूं नाका आनी चड दाटूय ठेवू नाका। अशा तरेन मिडियम कन्सिस्टन्सीची कढी करून घेयात। आता मिडियम टू लो फ्लेमीर 10 ते 15 मिनटां शिजोवन घेवया। डिटेल रेसिपी विथ इन्ग्रेडियंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केला। मदीं मदीं कढयेक 2-3 फावटी धवळ मारून घेयात। मातयेच्या आयदनान केल्ली कढी खावपाक चड टेस्टी लागता आनी दुसरे दिसा खायत जाल्यार कढयेचो टेस्ट आनीक चड एनहेन्स जाता। ऑलमोस्ट 10 ते 12 मिनटां जाली कढी शिजता। आता चवीनुसार मीठ घालून आनी एकदां मातशें मिक्स करून घेवया। मीठ घालून आनीक 2 मिनटां मिडियम फ्लेमीर कढी शिजोवन घेवया। कढी चड शिजोवन ड्रमस्टीक ओव्हरकूक करूं नाकात। आता गॅस बंद करून कुकिंग प्रोसेस स्टॉप जातकीच बारीक चिल्लली ओली कोथमीर घालून घेवया। तिसऱ्यांची कढी आनी एकदां मिक्स करून घेयात। तिसऱ्यांची कढी गरम गरम शीत आनी भाजलेले नुस्त्या वांगडा सर्व करात। तिसऱ्यो आनी ड्रमस्टीक सामक्यो परफेक्ट कूक जाल्ल्यो आसा। रेसिपी मुद्दम ट्राय करात आनी आवडली जाल्यार लायक आनी शेअर करपाक विसरू नाकात। बेगीन मेळुया आनीकूय अशीच रुचीक रेसिपी घेवन देव बरें करूं मोग आसूनी।